Nagpapakitahin kauswagan ang probinsya ng Eastern Samar, hapipirang aspeto sa serbisyo pankalusugan o health services, samtang padayon ang pag-atubang ng mga ayat, sumalahan pinakabago nga estado, han 8 priority health outcomes ng 12 mission critical commitments sa probinsya. Inan ginhayag ni Dr. Jean Marie Igargo, han DOH Provincial Office, hagin buhat nga 3rd Joint Provincial Health Board, ditan Marso 23 sa PGO Conference Room, Borongan City. Sigun kan Dr. Igargo, hawalo nga priority health outcomes nakabutan probinsya ang target pag-iba ng stunting kabataan nga ada na 14.9% mas ubos sa gintakda nga benchmark. Napanalipdan gihapon ang maternal mortality ratio nga ada na 40.7 kada 100,000 live births nga sakto ha pamantayan. Bisan pa hini ginkikilalahan mga opisyal nga may da pa mga target nga waray pa maabot o unmet. Lakip na hini ang pagbabakuna kabataan kundiin 50% pala ang fully immunized kumpara 95% nga target. Padayon gihapon nga ayat ang pagpauswag ang akses sa malimpyo nga tubig ngan husto nga sanitasyon sugad man ang guti ay nga porsyentohan kababayin-an nga nasasakop han cervical cancer screening. Diri paluwat hingpit nga naabot ang target padayon nga paghatag hin medisina para mga pasyente nga may hypertension nga diabetes. Bisan pa man padayon ang mga programahan gobyerno ha komunidad base mapakasug ini. Haluyhini nga mga kakulangan nagpadayon ang mag-upay nga pitad hailarum han 12 mission critical commitments sugad han pagdugang han primary care facilities, pagpauswag han serbisyo medikal, ngan pagdamuhan mga eskwelahan nga ginrekonoser nga healthy schools, padayon liwatan pagparigun han kahimtangan health facilities, paggamit han electronic medical records, ngan implementasyon han universal health care ha mga lokal nga gobyerno. Agud mabaton ang mga kakulangan ha 8 priority health outcomes, ginhisgutan han board ang pagpatuman han iba-iba nga pamaagi, sugad han implementasyon han PhilHealth gamot, pagpatuman han health promotion, pinaagyan nutrition counseling, pag-aghatin healthy lifestyle, ngan paghatagin available nga mga pagtambal, pinaagyan yakap facilities, agud mabaton ang non-communicable diseases. Ginhisgutan liwat ang implementasyon han puro kalusugan, pipira nga LGUs, samtang ginpapakisagan data gathering, pinaagyan pagkapacitate ha barangay level. Upod ang mga health workers ngan BHWs nga magdudumarahan first patient encounter para ha profiling. Pinaagi hini mas mahibabaruan ang eksakto nga kadamo han mga individual nga may hypertension ngan diabetes nga magiging basihan ha pag-andam ngan pag-alukar han kinahanglanon nga medisina. Sumala ha mga opisyal ang mga nakitaan nga kakulangan magiging giya base padugangan ang mga programa ngan masiguro ang mas epektibo, inklusibo nga di kalidad nga serbisyo pankalusugan para hangatanan nga residente han Eastern Samar. Samtang gintala kay liwat ang pagbubuhaton nga Water and Sanitation Summit ngan Provincial Septage Management Services. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.